وزمرة المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
الحمد لله الحمد لله نستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واحذروا المعاصي فإنها موجبة لغضب الرب وأليم عقابه. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hafidhakumullahu jami'a. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepadanya, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menuju kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Dalam khutbah Jum'ah kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan lam ya'mal khairan qattu illa at-tauhid falamma hadarahul mautu qala li ahlihi idh ana muttu فأهركوني بالنار حتى تدعوني رمادا ثم ذروني في البحر في يوم ريح ففعلوا فإذا هو في قبضة الله تعالى قال الله ما حملك على ما فعلت قال مخافتك فغفر له بها وهو لم يعمل خيرا إلا التوحيد. Artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang laki-laki tidak berbuat kebaikan sama sekali kecuali tauhid, percaya keesaan Allah dan mengakuinya sebagai Tuhan. Manakala kematian akan datang menjemputnya, ia berkata kepada keluarganya, "Jika aku mati, bakarlah aku dengan api sehingga jasadku menjadi abu. Kemudian buanglah aku di laut di hari angin kencang." Lalu keluarganya melaksanakan permintaannya. Maka tiba-tiba orang itu berada dalam genggaman otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Apa yang membawamu sehingga kamu melakukan ini?" Ia menjawab, "Karena aku takut kepadamu."
lalu Allah mengampuninya sebab itu, sebab takut kepada Allah, padahal ia tidak melakukan kebaikan sedikit pun kecuali hanya bertauhid kepada Allah. Dalam kaitan ini ada sebuah hikayah. Ada seorang laki-laki mati pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Kemudian orang-orang enggan untuk memandikan dan menguburkannya karena dia adalah orang fasik, banyak berbuat dosa. Mereka pegang kakinya lalu dilemparkan ke tempat sampah, ke tempat kotoran saking kesalnya. Allah berwahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, ada seorang yang mati di suatu tempat. Oleh kaumnya ia dibuang di tempat sampah, padahal ia adalah waliyun min auliyai. Mereka manusia tidak mau memandikannya, enggan mengkafaninya, dan tidak mau menguburkannya. Pergilah kamu Musa ke sana, mandikan dia, kafani dia, solati dia, lalu kuburkan dia." Kemudian Nabi Musa mendatangi tempat tersebut dan menanyakan tentang mayit tersebut kepada mereka. Mereka semua menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa seorang laki-laki mati dan sifatnya seperti ini dan seperti itu. Dia termasuk orang fasik yang selalu berbuat dosa. Ia orang terkutuk. Nabi Musa bertanya, "Di mana tempat dia?" Karena Allah telah berwahyu kepadaku tentang dia. "Beritahukan tempatnya kepadaku." Lalu mereka pergi bersama-sama menuju tempat yang dimaksud. Ketika Nabi Musa alaihi salam melihatnya dicampakkan di tempat sampah dan orang-orang menceritakan kejelekan perbuatannya, Nabi Musa munajat kepada Tuhannya seraya berkata, "Ilahi, Engkau perintahkan aku untuk menyolati dan menguburkannya, sedangkan kaum semuanya bersaksi tentang kejelekan dan keburukan dia. Engkau Tuhanku maha tahu daripada mereka mana yang baik dan mana yang jelek." Allah berwahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, apa yang diceritakan kaumnya tentang kejelekan perbuatannya semuanya benar. Hanya saja ia memohon syafaat kepadaku ketika akan mati dengan 3 perkara. Andai semua orang berdosa minta 3 perkara itu dariku, aku pasti akan memberikannya. Bagaimana aku tidak akan mengasihinya, sedangkan aku arhamur rahimin." Nabi Musa bertanya, "Ya Rabbi, apa yang 3 perkara ini?" Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Pertama, ketika kematiannya sudah dekat, ia berdoa, 'Ya Rabbi, Engkau tahu bahwa aku orang yang berbuat maksiat, sedangkan hatiku enggan dan benci maksiat. Akan tetapi dalam diriku berkumpul 3 perkara sehingga aku berbuat maksiat, padahal hatiku benci maksiat. Pertama, hawa nafsu. Kedua, teman yang jelek. Ketiga, iblis laknatullahi alaih. 3 inilah yang menyebabkanku berbuat maksiat. Engkau tahu apa yang aku katakan, karena itulah ampunilah aku."
Kedua, ia berkata, Ya Rabbi, Engkau tahu aku ini berbuat maksiat dan tempatku bersama orang-orang fasik. Tapi aku senang dan cinta berteman dan bergaul dengan orang-orang soleh dan zuhud bersama mereka. Berkumpul dengan orang soleh lebih aku senangi daripada berkumpul dengan orang fasik. Yang ketiga, ia berkata, Ya Rabbi, Engkau tahu bahwa orang-orang soleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik. Andai kata dihadapkan dua orang soleh dan toleh kepadaku, niscaya aku akan mendahulukan kepentingan dan keperluan orang soleh daripada orang toleh. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih, orang ini berkata, Ya Rabbi, andai Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para walimu dan nabi-nabimu akan gembira, dan setan musuhku dan musuhmu akan susah dan sedih. Namun, andai kata Engkau menyiksaku sebab dosa-dosaku, maka setan dan para pembantunya akan gembira, dan para walimu dan para nabimu akan sedih dan susah. Dan aku tahu bahwa kegembiraan para walimu lebih Engkau senangi daripada kegembiraan setan dan para pembantunya. Sebab itulah, ampunilah aku ya Allah, Engkau tahu apa yang aku katakan, rahmatilah aku dan ampunilah aku. Lalu Allah berkata kepadanya, Aku telah merahmatimu, aku mengampuni dosa-dosamu, karena aku Raufur Rahim. Terlebih bagi orang yang mengaku berdosa di hadapanku, orang ini telah mengaku berbuat dosa, makanya aku mengampuni dosa-dosanya. Ya Musa, lakukan perintahku, karena sebab kehormatannya aku akan mengampuni orang yang menyolati jenazahnya dan menghadiri pemakamannya. Dari hikayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus kokoh dalam bertauhid kepada Allah, ilahukum ilahu wahid. Yang kedua, sejelek apapun perbuatan seseorang menurut pandangan manusia, belum tentu jelek menurut Allah. Yang ketiga, kita tidak berhak menilai atau memvonis orang lain lebih jelek dari kita, bahkan menghina orang lain, karena boleh jadi orang yang kita hina justru lebih baik di hadapan Allah. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Yang keempat, sekalipun kita banyak berbuat dosa, kita harus tetap optimis bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah, asalkan mau beristighfar dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Ajjilu bis salati qablal faut wa ajjilu bit taubati qablal maut. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ الشريعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد المشفعين يوم القيامة. أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عميما وبدأ بنفسه تعليما وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الراعي والرعية واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين رحية محمية من كل مرض وبلية. واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.